Ang sa panahon ng latest news. Diya karon sa to linya ang Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, may butag. May bunta Sir Ariel sa itong mga sukintig paminag ng latest update bahin sa kayong sa itong panahon karong adlaw. Ang shear line yung patay niya mo nag-apekto karon sa may kinatumyang bahin sa Northern Luzon. Samtang ang easterlies patay niya mo nagapasulapi sa dakong bahin sa tuang nasod. Karong adlaw, ang dakong bahin sa Kabisayaan padayon pa makasihan natin ng init nga panahon. Pupasulabi gihapon ang adlaw panarigyan may mga tsansa sa mga lumalabay o mga patak-patak na mga pag-uwan, pagpanugdog kilat, gumikan nining easterlies o kining mga localized thunderstorms. And para sa kayumtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, na pagkamantaman sila natin nga hinay nga ito na sa kasarangan na buhuro sa hangin, nga gikan sa silangan, nga ito na sa habagatang silangan, di na itong katagatan, magpabiling magbalinaw nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu at katagatan, adunay taob karong alas 9:21 sa buntag ug muhunas unya ng alas 3:42 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 28.63 degrees sentigrado. Ato kaning adlaw ning silang ganinang alas 5:22 sa buntag ug musalop na unyang alas 6 untop sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:43 na sa kabuntagon ug mao na tong latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Salamat nimo Sir Mark, kaya may butag Yes, sa sir. Pag-asa. Good morning. Inyong gadabati si Sir Mark Gales ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Lunes, Mayo 20 tuig 2024. Programa. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Ang sa panahon ng latest news. Balik-balikan sa TV stations. May pamukauban kang kubra in action. Tanaw ka o paminaon sa'yo sa kabuntagon.